आमे बापुनर मोर जाऊँ बाली यात्रा देखिए मोर जो बाली यात्रा ओडिया आम उपस्थित बापुन टे दर्शक मान बाय बाय कर हाय कर तेणु यही महापर्व उपलक्षे विशेष उपस्थापना देखु केते सुंदर तोरण करा दर्शक बंधु कलिंग बाली यात्रा 2025 सुंदर तोरण आलोक साजसज्जा देखु दर्शक बंधु आमर आर्टलूम क्रिएशन हैंडमेड वुडेन क्राफ्ट जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशार कला स्थापत्यर स्वतंत्र नमूना ग्राम पल्लसाई आ जिला जाजपुर आते केते सुंदर कला स्थापत्य आम ओडिशार बेपार हो भल बेपार हो देखु आमर ओडिशार माँ भौणी मानकर केते सुंदर कला स्थापत्यर नमूना केते सुंदर कारुकार्य यह हूँ आम ओडिशार विशेषता भौणी आपण कोठु आछंती थाइलो थाइलो अलिकंटा बालिकुदा जगतसिंहपुर आम जगतसिंहपुर बालिकुदा अच्छा ये सब काईच ये ना कि काईच काठी रे सब तैयारी दर्शक बंधु देखु आमर ओडिशार ट्रेडिशनल आर्ट केते सुंदर सुंदर जगन्नाथ मूर्ति बहुत सुंदर ठाकुरंकर फोटो आर्ट माध्यम रही ट्रेडिशनल आर्ट लेके गिला कपड़े से पोछ ले कोई खराब देखो आज्ञा कौ भाया भिड़ होर्षर बाली यात्रा सब वर्ष एमती भिड़ लगी रहे ता भितर पर्यटक मैंने बुली आसती बहुत आनंद उठाती सिवियर क्लाउड गोल गोल बुझा पिला बंदोबस्त होती बहुत सुंदर बंदोबस्त पिला माने जिते एंजॉय करें बाली यात्रा को आस बापुन आमर शिमला मिर्ची आ कौन पकोड़ी मजा नौ भेज शिमला मिर्ची आ पकोड़ी मजा बापुन नौ एंजॉय कर देखो ड्रागन चलती ड्रागन पछपट देखो एपटे ड्रागन गोटे बुलूचे
ତା ଦେହରେ ପିଲା ଖେଳ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମଦୋଳି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଚିଲଉଛନ୍ତି ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତେଣୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଚିଲଉଛନ୍ତି ରାମଦୋଳି ପାରାଦୀପ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମଜାଟା ଯଦି ନ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଲସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଇଠି ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଯଦି ପାରାଦୀପ ଆସିଲେ ପାରାଦୀପ ସି ବିଚ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଏଇଟା ଆପଣ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ସିନେରୀ ଅଛି। ଏବେ ରାତି ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକେ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଟ ପିଠିରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ହଁ ଆପଣ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ମୋମୋ ଆଉ ଭେଜ ବାଲା ମୋମୋ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ବାପନର ପୁରା ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁରା ଜବର ହେଇଛି ବାପନର ମୋମୋ ଚିଲି ମିର୍ଚି ପକୋଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି। ଭାଇ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେମନ୍ ଟି ନା କ୍ଷୀର ଟି? ଲେମନ୍ ଟି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ? ମନୋଜ ସିଂହ। ବେପାର ଭଲ ହେଉଛି? ହଉ লেমন টি পুরা ঠান্ডা ঠান্ডা ইয়ে না ଏଇଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଞ୍ଜା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ हरेक माल सामग्री पूरा लंबा है कि मुड़ से मुड़ सब हरेक माल देखो पूरा ए मुंड से मुंड पूरा एमती यू टाइप रो सब स्टल गुड़ा लगी हूँ खाद्य बजार फूड कोर्ट विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री ये बिक्री हो खाद्य बजार एपटा हूँ बिना प्याज रसुण ब्रह्मपुर आचार पापड़ कलिंग बालीयात्रार